Aku berarti di kantinya. Gorom ba nodem giti kena? He gorom biti. Giti ikana nonde. Alin hana kore gotalin panja badai. Oh, panja badai kana be. Dudu ba mem ruwak kana? He gorom. Babu ini nanti ruwak kana ya. Hormo ko dome lolok ge nyekeda. Gorom ba rando ko agu me? Biti, am babañ men kadeya ha. Ran agu. Ran aguan lekhat ge hain joma ar rani jom lekhat ge hain besoa. Ar bes len khat gen ha. Ara oka kudung kahani ko laya bena hese. Hoyto gorom ba. Gorom ba am da dan ko juga mitem ruwak kana? Gorom ba ing dide do dan gite. Gorom biti, noa kata do okoy laya bena? Gorom ba noa kata do ing ayo lai ka inya. Chit am ayo laya bena noa kata do? Gorom biti. Manmi do tisre ho bangko danoa. Ar manmi do tisre ho bangko jojoma. Ar abo santar ren do jojom bonga do banuk koa. Abo santar ren do adi moj bonga menak koa. Onate abo do bonga buru ko adi moj jinis ko em kahat buna. Jemon situng, japud, da, joma, nyua, noa ko sanam ko em kahat buna. Gorom biti, abo do santar hor do jaher re bon bongaa. Ar jaher rege aboran bonga buru ko do menak koa. Ar abo do dhiri dare noa ko bon bongaa. Ar dan bonga se manmi jojom bonga noa ko do joto micha katha kana. Noa ko do joto ere katha kana. Noa do sedaren hapram ko noa do andha patiyo katha ko rol agu kada biti. Onate aben do nongkan katha ko do aloben pa biswasa nongkan katha ko do aloben patiya. Hoy gorom ba. Gorom biti aben do adi mojte olok pahak sena ben hoy se. Ar olok pahak ben sena lekhan ge aboran bonga buru sanam ben urum dare akwa. Aboran bonga do adi napay bonga buru kana ko. Unku ge joma nyua sanam ko em kahat buna. Ar unku bon deba seba leko khage adi gan dare abo bon arjaw dareya. Ar buddhi akil ko bon arjaw dareya. Onating mitaben kana aben do aboran bonga buru ko deba seba ko aben. Do nito do school chala okto hui kan tabena. Aben do school chala ben do he? Gorom ba tale schoolin chala kana. He aben do adi napay te olok padha sena ben biti he se? Adi gorom balin chala kana. He aben do school chala ben do. Hoy cho. He do. Ah